Okay, game 3 decision nata sa ato ang women's volleyball dayon dire sa Baha-Baha Tayod Consolacion Cebu. This bakbakan event is made possible by our sponsor Michelle and Hirsil Pipito under RG Halangan Friendly Promotion. Wana game 3 decision. ang makadaw gani atong game 3 ha, maunay mo champion sa atong bakbakan sa atong women's volleyball dayon dire sa Baha-Baha. Bakan. Sa Sidyo Baha-Baha. Barangay Consolacion Cebu. Papard. Shout out ini hapon. Champion na. Servisyo Justin mitugpod. Kuhang banot, counter tugpod siyang banot. Organized ini ni RG Halangan. Servisyo Justin. Salamatan ako ang sponsor. Justin again. Tara, kuha pa. Ano. Muslong. One standing. Servisyo Justin. Dol. Servisyo Lindy. Charmin. Kuha pagkalay. Juana. Sige. Kini gikuso-kuso na sa team Cebu City ang team Consolacion. Bola ha sa team Cebu City ha. Servisyo Jimley. Jimley again. Pouring in. Juana firing her shots. Charmin again. Juana. Out ball. Dol. Skor pusagak. Servisyo Jimley. Venus. Answer by Justin. Tok murang Trixie. Sound kayo gilaog sa tirong. Nag-atang best Charmin. Servisyo Jimley. Charmin. Venus. Ay, gi-out ni Justin. Side out. Dol. Shadow. Baganjo. Trixie. Justin. Fuad. 4-0. Amin ako binuang tayo. Chukoya. Kene servisyo Charmin. Venus to Jimley. 4-0 ato skor 4-0. Kumbati, Bumbahi, Birahi, bam! Gitampalong ni Joanna. Tuas gawas bitog pa. Serve Kalay. Servisyo Kalay. Justin, sahod kayo. Pikhang banot. Kuha sa Joanna. Inside pa, bunalan. Nakabunal pa si Charmin. Kitubag sa Trixie. Banot. Ay, tuag si kambulan Justin. Ono na. Ono 4. Kini servisyo Kalay. Para dos ni. Buhen 4-2. 4-2 in favor of team Joanna, Justin, Charmin and Jimley. Servisyo Kalay. Charmin. Banot. Ay, sakit tiraha. Iway ang depensa. Iway nakaarti sa team Cebu City. Happy birthday ni Jim Hiniralaw ni Minso diya sa Lamak Pinumungahan.
Shout out sa ni GC Niralaw, aka Daot, diya salamak lang yapon ha. Atong mga amigo na diya, kaamiguan na to diya salamak. 4 igualis na. Pungil si Jimli. Ha? Igualis 4. Igualis 4. Serve Kalay. Servisyo Kalay, kini para labaw. Justin, may pabuto. Kalay. Answer by Kalay. Oy, ginanong. Labay na. Winit man. Serve Juana. Shout out ni Sir Jonathan Arquion. Dias Cordoba. Binos. Justin kuha. Justin, Binos again. 5-4 para bali din. Short. Ito naman. 5-4 na. Kini para size. Binos. La, Charmin. Charmin, oh! Sirit gula Charmin, oy! Grabe mamuspos. Ay, good item na sad. Gideliver ni Banot. 4-5 side out. Bola sa Team Consolations. Servisyo Banot. Serve Banot. Shout out din ni Rolly Bihica. Maisi Orlan. Para Banot. Service. Ayan, tara. Abla ka diha. Bigulang Banot eh. 5 iguales. Igualis 5. Nangulatas Banot. Giapod si Charmin og si Justin. Serve Banot. Kini para size. 5 na. Change court. Oh, this game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon. The crunchy and tasty Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. O ang Arnoco Ono Disco Mobile. Basta Disco Arnoco. Basta Arnoco Disco. Oh, servisyo Banot para City ni. Side out, side out. Size 5. Serve Justin. Servisyo Justin. La, Banot. Banot. Durhedo. Buyok. Uy, Ala ka diha nagduha-duha hesitation. Naghisit Banot ha, hesitating. Nagduha-duha mga igan. Servisyo Justin. na. Lindy. Justin again. Side out. Side out. Serve Lindy. Servisyo Lindy. Para City. Ala kaniha, Charmin. Ulion kubulan. Inside point. Igos kamo, igos. City. City size. Serve. City size. Lindy. Servisyo Lindy. Charmin gipakamang oy. 8 size. 8 size, 2 puntos na ang lamang sa Team Kalay. Binos, Trixie o Nilindi. Serve Lindy. Servisyo Lindy. Ako'y. Ay, Jim Lee! Ayaw ng Lindy. Ano ba yan, Jim Lee? TV size. Serve Lindy. 9 size na. Servisyo Lindy. Charmin. To Trixie. Juana to the rescue. Inside. Inside. Says Boss Richard of Team Cebu City. Kitang-kita ni Boss Richard. Boss Chad. Ako, Boss Richard. Servisyo Jim Lee. Boss Panis. Boss Panis. Ala ka na! Katupahan ang Palanganin si Juana. Servisyo Trixie. Para Justin. Tok mo ni Banot. Asa ka ni? Punta. Tunapay ka duha. Grabe yaman na to. G-size, G-size. Last to. Last 2 points. Servisyo Trixie. Justin. 11 na para daon yung dito. Si. Ay, Boss Tisoy. Boss Muslong dia. Yes, kilid. Pilmar, Pilmar. Nagawa Pilmar. Asti kay Purmo. Okay na, para daog na. Na,
Shout out ni Konsehal Joel og ni Konsehal Rosalie Montalia ha. Champions. Champion na ang team nila ni Banot ha.